salamat kami sa imong padayon nga pagkuban kanamo kung ganyan buntag karon. Salamat kami nga balang espiritu nagakuban aron sa pagpaminaw sa imong pulong kang kapunon. O Diyos, nangayap kami sa imong balang espiritu panabang naunta kami kasabot sa imong pulong karon imong i-instruct sa imong mga pulong. Tabangay kami nga makasabot kami o madinawaton sa imong mga pulong. Tabangay kami nga mapainugsanon o Diyos sa mga kasing-kasing nga aron kami makasabot o utubo o makatpon sa imong mga pulong karong kahaponon sa among pagpamalando sa Proverbs 22 verse 22 to 23. Lord, tabangin sa ako sa imong atol sa imong pulong, sa imong pagpamalandong sa imong pulong Ginoo nga mahanay, mapasabot diya sa imong mga katawan karon. Usab ang pinigi salamatan gangop diya kanimo sa pangalan namon Ginoong Jesucristo. Amen. Amen. Ato aplihan palingkod maglingkod ang tanan. Ato aplihan ang ato mga Biblia sa Proverbs chapter 22 verse 22 to 23. Akong basahon muna sa Cebuano. Panultihon kapitulo 22 versikulo 22 hangtod sa 23. Ayaw kawati ang kabus tungod kay siya kabus o daog-daugon ang mga sinakit diha sa ganghaan. Kaya ang Ginoo maglaban sa ilang katungod o magkuha sa kinabuhi ni atong nangilog kanila. Dayon sa NSB, Proverbs 22, verse 22, chapter 23. Do not rob the poor because he is poor, or crush the afflicted at the gate. For the Lord will plead their case and take the life of those who rob them. Diri sa atong pasahi, makita nato diri nga gisugdan kini sa usa ka warning, no? Batok sa mga pagpangawat sa kabus o pagdaog-daog sa mga sinakit diha sa ganghaan. Dayon makita po nato ang unsay pagbati sa Ginoo diha sa mga poor and afflicted, o unsaon man sa pagprotekta sa Ginoo niining duha ka grupo nga gipahimuslan sa mga dili makatarunganong buhat sa uban. Dayon sa atong pasahe sa verse 22, nag-awhag kini kanato nga ayaw tubuti nga sa iyang pagkakabos, sa iyang pagkawalay kapasidad nga mohimo kanimo sa pagsulay, sa pagkawat, sa pagbungkag sa usa ka kabos o pagdaog-daog sa mga alas kasubo diha sa atong palibot. Nganuman tungod kay kini usa man kawalay pagtahod sa otoridad o rights sa tawo. Tungod kay kini usa man kawalay pagtahod sa kabtangan sa uban. Usa kini kawalay pagkuntinto o katagbawan sa kaugalingon. Ug usa kini kamapahimuslanong pagkawat, pagyatak sa katungod o dignidad sa usa ka tawo sa kakabos. O karon kinsa may atong nahibaw-an ang kasagara nga mobuhat niini. Kasagara diha sa mga adunay taas nga posisyon o powerful people who can take advantage of bribery, pagsuhon, lies, pagbakak, manipulations, pagmanobra, and underhand tactics o malimbungon nga pangilad to win cases against defenseless people, no, para lang makuha diya kanila sa mga kabos. And who are these defenseless people? These are the widows that has no husband, the orphans that has no parents, the poor that has no enough money, those who are aged that has no strength and helpless, and those who are suffering from undeserved disadvantages. No, dili makaturunganong
mga pagbintaha nga gihimo sa mga anaa sa panggamhanan. No, sama ni ining sexual abuse against women and young women who are forced to do sexual acts against the will of the women. Dayon, what are the activities thereof? Thereof their joy, their ability to create, to express themselves, to fully be, no, sa bugos ng kahimo, to expand and live their dreams. These are the activities that numbs and disconnect from poor people. No? Ug sa atong pasahi, nagtudlo ni nga ang mga kabos should be treated with respect, dignity, compassion, and fairness. And those who violates the rights of the weak can expect consequences. God Himself will take up their cause and plead their case. He will take the life of those who rob them. No, the phrase "take the life," no, literally in Hebrews, rob the soul. No, God promised to rob the soul of those who rob the poor and afflict them. And let's open our Bible in Exodus chapter 22, verse 21 to 27. Exodus 22, 21 to 27. You shall not wrong a stranger or oppress him, for you were stranger in the land of Egypt. You shall not afflict any widow or orphans. If you afflict him at all, and if he does cry out to me, I will surely hear his cry, and my anger will be kindled, and I will kill you with the sword, and your wives shall become widows, and your children fatherless. If you lend money to my people, to the poor among you, you are not to act as creditor to him. You shall not charge him interest. If you ever take your neighbor's cloak as a pledge, you are to return it to him before the sunset. For that it is only covering, it is his cloak for his body. What else shall he sleep in? And it shall come about that when he cries out to me, I will hear him, for I am gracious. So makita nato diri sa atong pasahin nga God is an advocate God, no? Advocate to the oppressor, manlalaban sa mga dinaog-daog. Because God hates evil, He judges and punishes evildoers. There will come a day when time will be up for all those who refuse to abandon violence, who silence wounded, who could not embrace truth and justice. God will condemn it and punishes evildoers and will hold everyone to account. Kung muna nga bisan tuod, nasayod ta nga silutan sila sa Ginoo, but still magpadayon ug magkagrabe pagyud ang pagkadaotan sa kalibutan. In Proverbs chapter 29:16, the wicked increase, transgression increases, but the righteous will see their fall. Ug kana gitugutan gyud udna sa Ginoo nga mahitabo. In Isaiah chapter 14 verse 24, the Lord of hosts has sworn, saying, surely, just as I have intended, so it happened. It has happened. And just as I have planned, so it will stand. Ug kana kay gitugutan man sa Ginoo, nan unsa may atong buhaton. We Christian at all times trust and pray to God sa tanan panghitabo sa atong kinabuhi o sa kalibutan. In Psalm chapter 62 verse 8, trust in Him at all times, O people. Pour out your heart before Him. God is a refuge for us. O gingon diri, trust and pour out your heart sa asaman diha sa pag-ampo, no? Trust, pour out your heart in prayer before God, because God is our refuge. Ug kay siya man ang atong refuge, nan mo rely
lang gyud ta diha sa iyang justice sa Ginoo ug sa iyang mercy that found at the very heart of God's character. Kaya ingon sa iyang pulong sa Jeremiah chapter 9 verse 24, that I am the Lord who exercises loving kindness, justice, and righteousness on earth. For I delight in this, declares the Lord. And so, if God is our justice and mercy, nan, dili ta dapat mabalaka, muligramo, umunahuna, umukonclude, nga walay concern, wala nagpray ang mga katawhan sa Dios niining wickedness sa kalibutan. O atong tanawon pabalik ang pasahe sa verse 22 sa Proverbs. Atong makita diri nga diha sa dili maayong kahintang sa poor and afflicted. Wala nag-emphasize ni King Solomon sa iyang panultihon nga do not rob the poor, for the believers will pray nga ma-stop ang pag-abuse diha sa kabos, and the Lord will take the life of those who rob them. Wala na niya ingana pag-emphasize. And he is not making a demand of God. Tungod kay nasayod si King Solomon nga ang Ginoo maunay mo plead for their case sa mga kabus. Kung kana dira nato ma-apply ang atong pagsalig sa Ginoo nga Lord, ikaw ra gyud ang bahala sa kahimtang sa among nasod, no? And also King Solomon knows the sovereignty of God. Ug nakasabot gyud si Solomon nga diha sa kahimtang sa tawo, there is a time for everything. A time to weep and a time to laugh. A time for war and a time for peace. In Ecclesiastes chapter 3. So karon kung wala nag-emphasize ni King Solomon dili siyang pasahe, nagpasabot ba nga wala nag-care ug wala nag-pray si King Solomon diha sa ilang kahimtang? Dili gayud. In fact, King Solomon prayed and asking for God. And what he has prayed and what he prayed and asked for? Gapray ba si Solomon for longevity of life, wealthy, for his enemies' death? Wala gayon. Kundili Solomon prayed for wisdom to lead God's people. In 2 Chronicles chapter 1 verse 10. And salvation that leads to, and wisdom that leads to salvation. In 2 Timothy chapter 3 verse 15. So makita din nato diri kasi King Solomon nag-ampo o nagsalig gyud sa Ginoo. In Proverbs chapter 3 verse 5. Verse 5, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. So muna, padayon ta sa pag-ampo o pagsalig sa Ginoo. Dayon diha sa atong mga pag-ampo, kung aduna may wala na klaro, nalimtan sa pag-pray, nga hinaot aduna tay masinabtanon, mapaymanubsanon nga kasing-kasing, ug dili ta muhimo og mga dili maayong hunahuna, umutan-aw sa mga sayop sa katawan sa Ginoo. Instead, we should humble and pray and trust to God with all your heart. Kay basin ikaw ang magamit ni Satan nga maoy mahimong oppressor, manggugubot nga mubungkag sa body ni Christ nga mao ang church. Ug mao na sa atong pasiyugda sa atong pasahe nga nag-aawhag nga ayaw tuguti nga mohimo kanimo sa pagsulay sa pagbungkag sa mga kabus o sa mga katawan sa Ginoo. Tungod kay aduna gyud warning ang Ginoo diha kanimo. Ug nasayod ta no diha sa mga katawan sa Ginoo nga ang sulod o desire sa kasing-kasing sa mga Christian diha sa pag-angko. And we cry out to God, no, nga this fallen world and our loved ones will be saved. Ug wala bitay lain gihangyo sa Ginoo para sa mga kasasala, kung dili nga unta sila makaluy-an, magrasyahan sa Ginoo, ma-oppressor man o mabiktim man, nga unta sila makabig o
ug muduol diha kang Ginoong Kristo para sa ilang kaluwasan sa ilang mga kalag. Ingon si Paul in Romans chapter 10 verse 1, Brethren, my heart desire and my prayer to God for them is for their salvation. Ug una, muhangyo ug musalig ligta sa Ginoo ug dili mabalaka. Because God knows what He's doing. He sees the end from the beginning and everything in between. There is nothing too hard for God to understand or too big for Him to accomplish. There's no need to worry or try to control every outcome. He created you, the world, and everything in it. You can trust His guidance completely. You can look forward with hope, knowing that God is working all things together for your good according to His purpose in Romans 8:28. He has planned for you that are beyond your wildest dream. Things you don't even know you want yet. God knows what you need before you ask. Ang Diyos magapanalangin siya ang pulong karong hapon. Kung iyato ni Sir Romer. Sa pag-awit.